Baba Mungu, tunakushukuru kwa kuwa umetupatia neema. Ona tutakuimbia, lakini tunajua kwamba hiyo si kazi yetu, ni malaika wanapaswa kusifu wewe. Tunashukuru kwa kuwa tumepata neema hiyo hapa duniani. Basi pokea sifa Bwana, maana unastahili. Asante Bwana Mungu, Mungu wa majeshi, wewe ambaye unetujalia neema na kutuchagua kati ya watu wengi. Amen. Sifa hizi ni kwako Bwana. Haleluya, haleluya. Tumshukuru Mungu wetu tukufu. Wanadamu tumshukuru Mungu wetu tukufu. Wanadamu tumshukuru Mungu wetu tukufu. Tunasema
na wenzake Emmanuel Kataliko na Charles Kambale Mboa, uliowaminishia jamaa yetu ya waamini wako wa Bukavu waingie katika furaha ya milele ya Bwana wao, wapewe matunda mengi ya kazi yao, na wajalie wapate kukaa katika utukufu wako mbinguni. Tunakuomba hayo kwa ajili yake Bwana wetu Yesu Kristo, mwana wako, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele. Na siku inayofuata, kwani haiwezekani nabii auawe nje ya Yerusalemu. Ewe Yerusalemu, Yerusalemu, unayewaua na manabii na kuwapiga mawe wale waliotumwa kwako. Mara ngapi nimetaka kuwakusanya watoto wako kama mama kuku anavyovikusanya vifaranga vyake chini ya mabawa yake. Tulisali ya kutosha. La kwanza, tangu nyumbani ulipovaa mavazi ya mzirwa, tukaanza maandamano na tukaanza sala katika, na mimi natumaini Mungu alisha kusikia, alisha kutuatikia. Haifai tufanye kizaiba sana. Siku ya leo yote ni mafundisho, na kila mmoja akiangalia picha za baba hapa anashoka kitu zaidi. Tunasikia neno la Mungu la leo iliyotayarishiwa kwa ibada hii. Kwa maneno machache, na kama Kristo ukono wake ni kutukumbusha kama sisi wote tuliumbwa na Mungu kama viumbe, lakini katika Kristo tumegeuka watoto wa Mungu. Kama vile aliambia wana wa Israeli, nitafuta kuwakusanya kama vile mama kuku anakusanya vifaranga, lakini wamoja wapendi kusikia. Ole wao. Na kutakuwa siku watajuta, kwa kuwa walifundishwa hawakushika, waliofundishwa wakamata zao njia. Ole wao. Lakini heri ya wale wote wanaokubali kuingia katika jamaa hiyo na kufanya kikundi kimoja, kikundi cha wana wa Mungu. Mzee Muzirwa alitukumbusha mara mingi
muda wa siku zake chache alifanya hapa Bukavu, akitukumbusha mwenzake Kataliko alituambiaka mubaki pamoja, mufanye kikundi kimoja na mukinge nchi yetu kama nchi moja, musiitike waikate morso par morso. Ile mafundisho tuendelea kuisikia na tunakwenda kujikaza kuishi. Wajua mzee Muzirwa walimuua sababu alisema mingi, alitingiza mpaka komunote international kuambia hatari iko mlangoni hapa kwetu. Sasa walimkuta wanasema njoo huyu yafaa tumuondoe maisha domo ishi. Akamuulia pale Nyawera, kulikuwa miaka 10 wakawaza wanamnyamazisha, kumbe kukaribisha. Angelikuwa ngali mzima kama niko natufundisha hapa, angetufundisha tarehe kile wa exist. Ilikuwa tule 1949. Lakini sasa hii kila mmoja leo anaweza kusema na mimi ni mzima. Na sasa hii Kinshasa hakuna ibada ya misa, lakini huko symposium ya kabambi sana inafuatiwa duniani kote juu ya Muzirwa. Waliomuua wanadhani wanamalizia maisha yake pale, walimupatia nguvu ya mingi tena kuliko yenyewe alikuwa nayo akiwa katika mwili huu. Wanamkuta niko kwa general, akasema azikamatike hapa kwetu. Nikamwambia ulishaka zikatala ishi pale. Akasema wakiwaempozea hizo na silaha hamutazitika. Nikamwambia silaha kazi yake ni kuua. Kisha zikatala mkatuua, sio atazikamata. Na ujue maiti yetu nayo haitazikamata. Kumbe utoshe matumaini ya plani zangu hapa kwetu. Akaniuliza nguvu yenu ni nini? Nikamjibu imani. Wazee wetu ilikuwa Christophe Muzirwa na Mwenzake Kataliko walikufa kutufundisha hiyo imani, na ile imani natuma tunakataa mabaya, tunakataa dhambi na tuogopi kufa, sababu kufa ni mlango wa mbinguni. Akauliza wale wazee wako wanazikwa wapi? Nikamwambia hapa pembeni. Ndio bafika, nikasema ndio. Sasa tunaanza maongezi, mwambia asitumaile kama utakamata ile vitu yake. Tukapanda naye hapo. Sasa tulifika pale, si kama alikuwa Mkristo wa kidogo hivi. Tukanyamaza mimi naye tukapasa tunasali kidogo. Mimi ni sali yangu iliweza kusali. Yake mimi sijui. Nikamwambia ile mwanzo kuna unaweza kule mbilo niulize hayo. Uniulize na hayo utasikia tofauti kisha nitakujibu. Ya asante. Tukaachana lazima kaenda. Asante kwa wote waliopinga mabaya na wote endelea kupinga mabaya. Yote haizui kwenye natuke. Hii mabaya ni mabaya, na tukufundisha mabaya
katika imani yetu ya Kristo. Paulo mtume alituambia ni nini au nani anaweza kututenganisha na Kristo? Jibu mlizisikia, na tunapaswa kushika zile jibu zikuwe jibu kwetu. Tumuombe Mungu atusaidie, hata njaa, hata kiu, hata mashambulizi ya namna gani, hata kitu kimoja kisitutenganishe na Kristo aliyetufundisha njia ya wokovu na uzima wa milele. Tukashika ile, hayo kwa ajili ya wingi wetu, lakini kwa ajili ya imani yetu tunaweza kurudisha mabaya yote nyuma na kujenga kama inavyofaa eklezia yetu. Tunaweza kujenga nchi yetu na tunaweza kuokoa dunia ya leo, sababu kama hatufanya angalisho bila imani tutakufa vibaya sisi wote. Lakini kwa ajili ya imani pamoja na Kristo, tukifuata mifano ya wazee wetu waliotutangulia, tunaweza tena kuokoana na kujenga ufalme wa Mungu kwenye tuko kote. Sinte tunaweza sema alikufa. Kwa imani tunaungana wenye wako mbinguni. Tunaungana na anniversaire, na kama ni anniversaire ya jubilei, tunainvite marafiki na bandugu mbinguni. Sasa hii tunatayarisha karamu juu ya jubilei kwa kugeuza hapa tudeni pia fete mdioseze yetu. Haiko fete tu, iko solalite mdioseze, ndio maana mlivalia solalite. Hata hivyo anasema sema mnapanga zilipendwa, ndio niambia sasa ndio jina yake, lakini zilipendwa ziendelee kupendwa, zituunganishe. Niliambia vile tajiri anaweza kuivala, maskini anaweza kuivala, ndio kufuraka kwa zaidi anaweza kuzia wenzake sawa 10 hivi tu, zilipendwa na mamingi banangara. Tena msisahau mzirwa hapana penda tena kuvala vya lips. Mtu mwana ya miaka alikuwa na katio kati ka jaune blanc. Sama alikuwa na kavala, anafanya safari ya huku na huku, anachafuka kidogo, anakafura peke magharibi, anakapunguta kutoka kauke mbio, anakatia kulukamba pale, kesho yake asubuhi anamkalisha kauka, anakavaa tena na anaenda hiyo mwenao. Kwa maana kusema sasa tuzi kwa bei ya mingi sana ya makubwa zaidi, kwa mwetu vale hii moja inakueleza kuendelea shibote, na tunapata tena wengine na tunavalisha mkapu mzima siku za magumu. Lakini wanyambe niwaambie mnaivana msipite kwenye moto hii. Aseme alisema niwaambia hizi nipendwa hazipendani na moto. Ibada hii ndugu wapenzi, tutapokea Eukaristia. Nitayarisha pia kukomunika kwa mwili ya Bwana wetu Yesu Kristo, nitupatie nguvu. Magumu iko mingi sana, hivi inaongezeka kwa nchi yetu. Bila nguvu kama hii tunakusanyika hapa, tazama shughuli. Kazi ya kufanya iko mingi. Ninafaa tusikilizane tulifanye mzuri. Ni union fait la force. Ikiwa huko matuchilo wa matendo. Ni wanasikilizana hawezi shindwa na kitu. Na ngoma iko mingi. Vendele kama hii misa. Ninaambia atambilia kuwa kule kama Bukavu tunasikilizana, atusaidie. Tuongozane katika kutafuta njia ya kujenga, hapana ya kubomoa. Nishanga ngoma iko mingi.
Rime, huko Marame, huko Masini, huko vile vyote vya mingi vinatusumbua hapa, na mataksi za kila rangi. Mzee alituambia, alitufundisha tusifanye ugomvi, tusifanye vita, tusiuane, lakini tafutiane amani, masikilizano, umoja na mapendo, tutajenga. Tuombe Mungu leo kwa maombezi ya wazee wetu waliotutangulia, wakubwa wa nchi, wakubwa wa jimbo, na kila mmoja kwenye iko asikile mafundisho ya Muziro na wenzake, watufikishie sala zetu, nyoyo zetu zibadilike, tujenge umoja nchini mwetu, tulete amani nchini mwetu popote tunapokuwa. Ndugu zetu waliofariki wakiuawa ile siku pamoja na walikufa wengi sana hapa, na mafosi komine zingali mwe Bukavu za mingi. Bamwa yote bashazijengea hapo manyumba, sisi banasinzieka hemu kama balipanyanganya hapa shijui. Ile yote tusaidie kukumbuka mabaya, na tusaidie kukataa mabaya, tutegemee sisi wote mema, tutajenga, tutajengeana, tutaokoana, na siku moja pamoja na ndugu zetu na wazee wetu tuimbe sifa za Bwana katika ufalme wa mbingu milele na milele.
alipokuwa mzima bado kati yetu, alikutolea sadaka hii kwa wokovu wa waamini wake. Afaidiwe sasa nayo pamoja na wenzake wote na kujaliwa maondoleo yako, ili watuombee sisi waamini wao katika ufalme wako. Kwa ajili yake Bwana wetu Yesu Kristo mwana wako, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Toka kwake yatolewe kwa jina lako matoleo. Ndiyo maana Bwana, tunakuomba na tunakusihi ukubali kutakasa kwa nguvu ya Roho huyo matoleo tuliyokuletea, yawe matakatifu, ili yageuke kuwa mwili na damu ya mwana wako Yesu Kristo Bwana wetu, aliyetuamuru tukutolee ibada ya mafumbo haya. Yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitwaa mkate, akakushukuru na kukusifu, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani hii ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Kuleni wote. Akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka. Oneni wote. Yeah.
externe du postulateur de la cause Muzihirwa, le père jésuite Pasquale Cebolada, qui est à Rome. Saisissant cette opportunité où nous célébrons 25 ans depuis l'assassinat du serviteur de Dieu, par lequel décret le cardinal préfet de la congrégation pour les causes des saints, à l'époque le cardinal Angelo Becciu, mettait fin à la phase diocésaine de la cause du serviteur de Dieu, annonçant par cet acte juridique le début de la phase romaine, avec comme conséquence du point de vue du droit régissant les causes des saints, la cause Monseigneur Christophe Muzihirwa cessait d'être une affaire du diocèse de Bukavu seul et ne devenait une cause romaine. Par rapport au travail de la cause, depuis bientôt 2 ans que la cause est en étude à Rome, des grandes étapes, chemins obligés vers la béatification ont été franchis en conformité avec la procédure régissant les causes des saints. Il s'agit, primo, la désignation par Rome du rapporteur général de la cause Muzihirwa. C'est l'expert romain chargé de collaborer avec les postulateurs, ici l'avocat de la cause qui est permanent à Rome, pour enlever tous les obstacles que pourrait rencontrer la cause sur le plan technique, c'est-à-dire la conformité aux lois régissant les causes des saints et aux méthodes de rédaction des dossiers ou positions sur les causes des saints. Le rapporteur général de la cause est aussi chargé de plaider en faveur de la cause dans les instances de discernement dans lesquelles le postulateur n'est pas autorisé à siéger. Je fais ici allusion à la commission des experts théologiens qui est dirigée par les prélats théologiens. Les Italiens souvent l'appellent des défenseurs du diable ou des défenseurs du diable, mais semble qu'il est trop rigoureux. Ainsi que les congrès des cardinaux et les évêques attachés aux causes des saints, qui doit se prononcer en dernier ressort pour la béatification et proposer au Saint-Père les décrets à signer par lui-même pour prendre la dernière décision. Le fait que Rome donne un rapporteur général, cela nous rassure que la cause peut difficilement être bloquée, comme le rapporteur a cette responsabilité de convaincre par rapport à la qualité du travail qui a été fait et de plaider pour la cause. L'autre étape qui a commencé, même si pas encore terminée, comme il s'agit de plusieurs dossiers à traiter de là-dedans, c'est le début de la rédaction par les postulateurs de la position, ou position sur les martyrs, ou encore position super martyrium, appelé en italien relazione, incartamento, ce qui peut se traduire en français dossier sur les martyrs, ou rapport sur les martyrs. C'est un travail astreignant, exigeant et abondant, car il ne sera pas moins de 400 pages à commencer. Il s'agit de prouver que le serviteur de Dieu est mort réellement martyr, selon l'entendement de l'Église catholique romaine. C'est-à-dire qu'il est mort pour une cause liée à la foi et l'amour du Christ, et ceux qui l'ont assassiné ont agi, soit à cause de la haine contre l'Église catholique et sa foi, odium fidei, soit contre une vertu du serviteur de Dieu qui soit en rapport avec la foi au Christ. Il fallait pour cela prouver l'aspect martyrial de la mort du serviteur de Dieu. Comme c'est cela que Rome cherche. Passer de l'analyse de tous les écrits et ce qui a été dit sur lui pour voir s'il n'y a rien qui heurte la foi et la morale. Cela a été fait à travers un autre dossier appelé Summarum Documentum, mais aussi revenir sur tous les 120 témoins écoutés dans la phase diocésaine
et répondre aux questions pour lesquelles Rome voulait des réponses claires. C'est le second dossier appelé Summarum Testium, auquel, comme le premier, par ailleurs, à savoir le Summarum Documentum, nous avions collaboré avec le père Rigobert Kyungu, actuel provincial des Jésuites. Actuellement, les postulateurs, avec le concours du père jésuite Dieudonné Bilibindi, les pères jésuites qui à Rome, Flavien Zolabi, avec notre petit apport, nous travaillons sur un troisième dossier appelé l'information. C'est un véritable travail d'herméneutique. Partant aussi des déclarations de certains témoins qui ont suivi de loin la scène lors de l'assassinat du serviteur de Dieu et la longue discussion qu'il y a eu entre les serviteurs de Dieu et ses bourreaux avant sa mort. Il faut arriver à faire ressortir plus ou moins ce que les serviteurs de Dieu auraient dit à ses bourreaux et ceux qui l'ont assassiné. Pourquoi ils l'ont assassiné? Et si les serviteurs de Dieu avaient toutes les possibilités de fuir, où il a été surpris par la mort, est-ce qu'il a été amené à la mort? Il s'est amené à la mort par témérité ou c'est toujours les kairos qui avaient sonné? Ça, Rome attaque au bout du problème. Ce travail venait d'être terminé. Heureusement. Les postulateurs m'ont annoncé que le père Dieudonné Bilibindi a déposé les rapports de l'information. Il reste cependant aux postulateurs de passer à revue pour intégrer les amendements nécessaires. Après cette petite mise au point qui a consisté à vous présenter plus ou moins techniquement la nature du travail qui a été fait depuis que l'on a débuté avec la phase diocésaine, je présume que vous voudrez quelque chose de précis pour vous dire où est-ce que nous en sommes dans le traitement de la cause. C'est la question que moi-même j'avais posée aux postulateurs il y a de cela 15 jours. Qu'ils nous disent concrètement, surtout en cette circonstance qui nous réunit, des 25 ans depuis la mort du serviteur de Dieu, où est-ce que nous en sommes. Voici la réponse que j'avais reçue du postulateur romain il y a exactement 15 jours. Je cite: dites à l'évêque que je viens de faire 50% du travail que j'avais à faire. Il me reste une révision générale avant d'aller voir les rapporteurs généraux et lui remettre mon rapport. Je suis heureux de constater que jusque-là, je n'ai rencontré aucun obstacle majeur dans la cause musulmane. C'est une des rares causes par ailleurs pour lesquelles j'ai même reçu les félicitations du dicaster quant au travail qui était en train d'être effectué. Fin de citation. Au moins là, nous avons des assurances que nous sommes sur la bonne voie. Nous n'avons pas des injonctions à donner à Rome en termes de timing pour la béatification du serviteur de l'Église. Ce qui nous est demandé, c'est d'abord de persévérer dans la prière. Car une cause de béatification et de canonisation est d'abord une question de foi. Ensuite, continuons à nous garder de toute tentation à rendre aux serviteurs de Dieu le culte public, en conformité avec les décrets du pape Urbain VII. Nous ne sommes pas encore autorisés à l'invoquer dans nos Eucharisties pour demander qu'il prie pour nous, mais on peut le faire à titre privé, au cours d'une prière familiale ou individuelle, ou quand on prie au mausolée. Cela ne peut donc provenir de la bouche des ministres dans une assemblée de fidèles. Que ceux qui détiennent des témoignages en rapport avec les guérisons ou autres grâces reçues par l'intercession du serviteur de Dieu les mettent par écrit et bien les conserver. L'on fera appel à eux à l'étape de la recherche des miracles, c'est-à-dire à la canonisation. Continuez à soutenir et à susciter des initiatives de vulgarisation des vertus de Monseigneur Christophe Mouziroa dans les diocèses, et même au-delà du diocèse, par des écrits, des chants religieux, des théâtres, des spots publicitaires et j'en passe. Enfin,
continuer à mobiliser les fidèles et les hommes de bonne volonté pour soutenir la cause, aussi financièrement, en versant nos contributions au compte cause de Monseigneur Christophe Muziwa, situé à l'économie générale, en signe de communion avec les diocèses. Excellence, Monseigneur l'archevêque, Excellence, Monsieur le gouverneur de province, toutes les autorités politico-militaires, administratives, judiciaires et civiles, à vos titres et qualités respectifs, chers frères et sœurs de la communauté diocésaine rassemblés ici, en cette circonstance où nous commémorons les 25 ans de l'assassinat de notre pasteur, Monseigneur Christophe Muziwa, nous voudrions conclure cette intervention en réitérant notre profonde gratitude pour l'apport de l'ordinaire du lieu compétent, un apport à la fois spirituel, pastoral et autre, en faveur de la cause de Monseigneur Christophe Muziwa. Apport qui permet à la présente cause d'évoluer normalement selon la vie même de Rome. Merci pour l'ordre de la compagnie de Jésus, les Jésuites, devenu acteur clé de la cause à travers le conciliateur général de la compagnie de Jésus, qui suit du jour au jour l'évolution de la cause à Rome. Notre profonde reconnaissance pour tous les fidèles et hommes de bonne volonté qui ont réellement prié pour la cause Muziwa, individuellement ou en communauté, et qui l'ont soutenu de leurs biens et de leurs initiatives. Je vous remercie. Mheshimiwa Kiaskofu wa Bukavu, pepe na Katani siseme mkifransa. Niko mtumishi wenu naitika. Najikaza lakini munisamehe. Mheshimiwa Kiaskofu wa Bukavu, waheshimiwa padri wakubwa tunapatikana hapa, Wakristo wote wa diocese ya Bukavu, miaka 25 tangia tulimpoteza mtumishi wa Mungu mzee Christophe Muziwa. Kweli tulimpoteza, lakini leo ni siku pia ya furaha kubwa, kwani leo tuna celebrate kwa kuzaliwa mbinguni ya mtumishi wa Mungu. Sisi kama viongozi wa jimbo tunapenda kujiunga na Wakristo wote kwa hii ibada ya sala na kusherehekea mbalimbali zinazoandaliwa na diocese kwa kukumbusha kama marehemu wa Kiaskofu Christophe Muziwa kama mchungaji na kama raia alikuwa shujaa mwenye kupigania nchi yetu, mwenye kupenda amani, asiyependa magovi ya ukabila na migawanyiko kati ya watu. Na ni sahau hiyo ya kupenda nchi na watu, ndio maana aliuawa kinyama hapa Bukavu tarehe 29 Oktoba mwaka 1986. Basi kwa kusababu hiyo na sisi tunawapasha matatu. Ya kwanza, kuendelea kukumbuka Monseigneur mzee Christophe Muziwa siku kwa siku katika sala zetu, kusudi apewe tuzo lake ya ule ushujaa aliyoonyesha bila woga wote, kumwombea atajwe mwenyewe katika ya wengine. Na kweli leo tunashukuru na tunaamini musiku chache kama tunafuata hiyo reports, kama mzee Christophe Muziwa atakuwa deklare bien-aimé. Sisi wa Kristo tuna hiyo amani, tuna hiyo foi. Kwani wanasema tuko katikati 50%, lakini tunajua musiku chache tutafika 100%. Ya pili, tunaomba wachungaji wengine wa Kristo na raia kwa ngazi mbalimbali
wafate ule mfano ya Monseigneur Muzirwa na si tu jimbo letu, kwani Monseigneur Muzirwa maisha yake aligombana purke amani, umoja na maendeleo ifanyike ndani ya nchi yake. Na vile mheshimiwa kiaskofu alisema, wale walimfunga kinywa wanaweza kama wanamua, lakini leo wanaonesha kama hata salabiwa hata siku moja. Na koze yake hiyo alifanya kwa kupana maisha yake katika kwa namna sawa vile mwokozi wetu Kristu inaonesha kweli vile Yesu anasema ule atapenda maisha yake ataipoteza, me ule Bwana atajipana kweli ataokoa taifa lake. Na njoo testama kubwa ya Monseigneur Christophe Muzirwa. Kwa mwisho, na pia kama viongozi kweli tunachunga hiyo wanaita rapport Mapinga. Population ya Sud Kivu, nchi ya Kongo, hatutapata amani ya kweli, hatutapata kusikilizana tanke justice yetu haifanyiki. Ilikuwa komba ya Monseigneur Muzirwa na tunatumaini kweli hiyo justice itafanyika. Kwa ngizi yeye ameuaji yote ya kinyama iliyotendwa kwa wandugu, marafiki, wa mama na watoto katika eneo hizi miaka iliyopita iweze kuwa Swahili unanishinda pale hiyo iweze kuwa clarifie, kuonekana. Basi mbele ya kumaliza, mheshimiwa kiaskofu, sasa tulikuwa na wewe inakuwa posho mbili. Tulisema tuchunge hiyo place wanaita Monseigneur Muzirwa ikuwe déclaré officiellement. Na kwa siku ya leo taanonse officiellement kwa peuple ya Bukavu kama pamoja na wewe tutaangalia maquette na hiyo monument tutafanyia Monseigneur Muzirwa hiyo fasi. Tano, hata siku moja tusisahau hiyo sacrifice alifanya puke jimbo letu na nchi yetu ipate fasi yake na surtout reconnaissance à sa cause. Aksanti mheshimiwa kiaskofu wa Bukavu, aksanti kwa wote, Mungu awabariki. Mheshimiwa kiaskofu wa Bukavu, tunasikia raia yetu nasema masomo. Kweli mimi nasikia na nikizani na kwa siku 4 population ya Bukavu ilitembea. Hiyo wanaita société civile, wa mouvement citoyen, walimu wanalomba masomo irudie. Kweli leo malalamiko nilifikisha na tunatumaini kama masomo itaanza. Jua nini masomo inapasha kuanza? Kwani education ndio socle ya taifa. Na pia nawaambia siri moja, na mimi napenda masomo yanze. Niko na watoto wangu, fie wangu wa kwanza iko nasoma hapa kwa alfajiri, naye haendi kwa masomo. Donc nagombanisha masomo irudie. Asante sana. Leo alituambia tunapaswa kuviendelesha na kuvikaza kabisa. Leo tangia leo tunasikia gouvernement anasema kama tuko ku 50% il y a 15 jours. Nadhani leo après 2 semaines tushako 60. Dans 2 semaines tawa ku 70. Tena na Mungu anasaidia tunafika ku 100%. Tunapata mzee Muzirwa mwenye heri watatu nchini mwetu Kongo. Ecclesia
Ayo Boniface aitufasiria maneno yote. Leo maneno yote natumaini kama vile nilisema kwa karibu katika mafundisho itakayoendelesha maparokia zetu tutajua yote. Kazi sana sala, sababu hatuwezi pata mtakatifu bila sala. Amani, ukweli, uhaki, masikilizano, mapendo kati yetu, ili tutamuna kidogo ni ile tuitie pale yote tutongozana pamoja kwa kuishinisha mzee Muzihirwa, Eklezia Katolika na nchi yetu Kongo. Ndio maana tukuendelesha mbio kama leo tulichunga kwanza. Siku ya kwanza tunaona tena na mere tunafinalize maneno na hivi kuendelea cha jitsa na hiyo ekipe. Partia tatu pale kwa kaburi ya wazee watatu. Mwenye hatapata nafasi kule asipigane, atasikiliza tena kwa mikrogi, naye atabarikiwa. Na ndio mimi namalizikia pale. Bwana awabariki na tuliishi katika masikilizano na umoja leo, kesho, milele na milele.